नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांतिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं जानिबा एही रज संक्रांति एवं मल अमावास्या दीर्घ 139 वर्ष परे गोटिए दिन रे महासंजोग जो बनाउछि जहा समस्त ब्रह्मांड उपरे प्रभाव पकाइबा सहित 12 गोटी राशि उपर जो प्रभाव पकाउछि सेथिमध्यरु कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकु की प्रकार फल प्राप्ति हेबो एही वीडियो माध्यम रे आपनकु विस्तृत भाव रे जणाइबी। सेथिपाई एही कार्यक्रमटी समस्त कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। ता सहित एही संक्रांति दिन सूर्य गोचर करुछंती आपणकर त्रिकोणर भावको एवं देवगुरु बृहस्पति जहाकु शुभ ग्रह देवतांकर स्वामी बोली कुहा जाए गुरु विराजमान होइछंती षष्ठ भावरे जहाकु कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी। तेणुकरी सूर्यंकर परिवर्तन गुरुंकर खराब भावरे प्रवेश करिबा आपणक जीवन रे एही संक्रांति परठारु बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आनिब। किंतु समस्त कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर प्रभाव पड़िब नाही। किछि कुंभ राशिर व्यक्तिंकर भाग्य चमकी पारे एवं किछि कुंभ राशिर व्यक्तिंकर भाग्य दुर्भाग्य रे बदली पारे। यह संपूर्ण भाव रे आपणक नक्षत्र उपर निर्भर करुछि कि आपणकर केउ नक्षत्र। देखंतु कुंभ राशिर 3टी नक्षत्र रहिछि। धनिष्ठा कुंभ 23/11, शतविशा कुंभ 24/11 एवं पूर्व भाद्रपद कुंभ 25/11 कुंभ राशि एवं एही 3टी नक्षत्र रे अलगा अलगा प्रभाव रहिबो एही रज संक्रांति परठारु कारण आपण मानकर नक्षत्र आधिपति अलगा अलगा अटंती। तेणु करी आपणकर भाग्य चमकिब ना दुर्भाग्यग्रस्त हेबो आपणकर आशा गुड़िक पूरण हेब ना आशा आशारे रहिजिबो अधारे रहिजिबो एवं जो दुख कष्ट पीड़ार अछंती सेही बळी आगामी दिन गुड़िक कटिबो किंबा आपणक कार्य आपणकु सफलता मिलिबो ना विफलता मिलिबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु काहेकि ना वीडियोर शेष भाग रे आपणकु किछिटा सहज उपाय बा प्रतिकार जणाइबी जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं जानिबा समस्त कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही रज संक्रांति एवं मल अमावास्या महासंजोगर प्रभाव अभिशाप स्वरूप ना आशीर्वाद स्वरूप रहिबा पई जाउछि। सर्वप्रथम जानिबा धनिष्ठा कुंभ राशि 23/11 कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति होउछंती मंगल एवं मंगल विराजमान करिछंती आपणक तृतीय भाव रे 21 जून रे चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। तेणु करी जदि आपणक कर्म क्षेत्र रे किछिटा कार्य अटकी रहिछि तबे ताहा आपणकर संपूर्ण होइजिबो किंतु आपणक प्रमोशन रे बाधा आसिबो चाकरी परिवर्तन रे बाधा देखिबे दरमा वृद्धि आपणक संतुष्टि
ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଭାବକୁ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କର୍ମର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିଛି ରହିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ବଳବାନ ରହିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଭରରେ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯିବା, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସମସ୍ୟାଟି ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ବିଚଳିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ ରହୁଛି ଏବଂ କେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛିଟା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନର ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୋକ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରତା ବନାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ପକାଉଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କମି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟର ଖୋଜୁଥିଲେ, କିଛି ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଧନର ଭାବରେ ବା କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହୁଥିଲା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति हेब। सरकारी चाकरी जोग बनवा सहित सरकार कॉलेज रे जदि आप पढ़ाई चाहूले सरकार स्तरीय किसी कोर्स करने चाहूले किसी प्रोजेक्ट आपंकर फसिक रही किसी बड़ डील चाहूले तेबे से सब क्षेत्र में आपको शुभ फल प्राप्ति हेब। जदि आपंकर जमी भूमि जान वाहन को नहीं किसी समस्या रही है दूर हो आपणकर यही समय मध्य जदि प्रॉपर्टी किणती किसी जमी जगह किणती तेबे उत्तम फल आपको प्राप्त हेब। जदि आपण ऑनलाइन रिलेटेड किछिटा कार्य करुथिले सेथिरे मध्ये आपणकर धीरे धीरे ग्रोथ आसीबा आरंभ होइजिबो। सब परे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं कुकुर मानक प्रतिदिन खाइबा पई दियंतु। गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु एवं चेष्टा करंतु शनिवार दिन शनिक मंदिर रे सोरिष तेल रे दीपटिए जालिबा पई किंबा शनिवार दिन गरीब लोकन को किछिटा खाद्य दान करबा पई विशेष भाव में जदि कला रंगर किछिटा जिनिस आपण दान कर दियंती आपणक पई अति उत्तम रहिबो। ता सहित जदि आपणकर समस्याटी बढ़ी जाइछि तेबे आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु आपणक पई उत्तम रहिबो। जदि आपणकर कुंभ राशि होई थाए वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर कुंभ राशि होई थाए वीडियोटी तांका सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी छंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।